मार दो सबको। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस के आगाज़ में अब्दुर्रहमान हेमा खातून के खेमे में दाखिल होता है और कहता है कि कंदुकतू भाई बहुत सख्त बीमार हैं। ये सुनने के बाद हेमा खातून और गोगचे फ़ौरन भागकर कंदुकतू के खेमे की तरफ जाती हैं। दूसरी तरफ गुमस तेकन ऐतुलिन से कहता है कि तो तेकन, जो कि हर छोटी सी छोटी बात पे गुस्सा करता है, अपने बीवी की माजी के बारे में वो बिल्कुल ही गैर संजीदा है। ऐतुलिन कहती है कि आप क्या कह रहे हैं भाई। फिर गुमस्तेकन कहता है कि रात को जब मैंने दुहान को साथ ले जाने का कहा तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐतुलिन कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो गुमस्तेकन कहता है कि सलजान को आज ही हर हाल में मर जाना चाहिए, और अगर तोतेकन को भी इस चीज़ की हकीकत मालूम है तो जल्द मैं तोतेकन को भी मार दूंगा। इतने में वहाँ एक सिपाही खैमे में दाखिल होता है और कहता है कि अर्तुगरुल अपने खैमे से बाहर निकल गया है। तो गुमस्तेकन कहता है कि अपने सिपाही तैयार करो और हम उसके पीछे जाएंगे। दूसरी तरफ ऐतुलिन गोंजागुल से कहती है कि तुम गुंदुकतू पर नज़र रखो। अगले सीन पर गुमस्तेकन के सिपाही दुहान को लेकर जा रहे होते हैं और दुहान अपने हाथ से छुरी की मदद से रस्सी काटने में मसरूफ़ होता है। हकीम अर्तुगरुल गुंदुकतू के पास पहुंचता है और हेमा खातून से कहता है कि इसकी नब्ज़ डूब रही है और इसका वाहिद दवा जंगल में मौजूद काले रंग की जड़ी बूटी है। तो इतने में सलजान कहती है कि ये जड़ी बूटी मैं जंगल से ले आऊँगी, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ और मैं पहले भी सुलेमान शाह के लिए ये लाती रही हूँ। और सलजान खातून वहाँ से एक टोकरी उठाकर निकल जाती हैं। और दूसरी तरफ हकीम अर्तुगरुल दरवेश से कहता है कि गुंदुकतू के जिस्म से खून निकालना ज़रूरी है, इसलिए तुम शिफाखाने जाओ और वहाँ से कुछ खून चूसने वाले कीड़े लेके आओ। और दूसरी तरफ गोंजागुल सलजान को बाहर जाते हुए देख रही होती है। सलजान आगे जाती है और हलीमा सुल्तान वहाँ उसे मिल जाती है और हलीमा सुल्तान उसे कहती है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो सलजान हलीमा सुल्तान से कहती है कि गुंदुकतू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटियाँ लेने जा रही हूँ। फिर हलीमा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। हलीमा और सलजान जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाती हैं। दूसरी तरफ दुहान रस्सी खोलने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसे एक सलजोकी सिपाही देख लेता है और ज़ोर से कहता है कि वो भाग रहा है। फिर उसके पीछे सारे सिपाही पकड़ने के लिए भाग पड़ते हैं। इतने में अर्तुगरुल और उसके साथी भी दुहान के पास पहुँच जाते हैं और दोनों ग्रुपों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर लड़ाई शुरू होती है, फिर अर्तुगरुल और उसके सिपाही मुखालफों को गिरा देते हैं, लेकिन अर्तुगरुल और उसके सिपाही किसी को भी जान से नहीं मारते और ना ही उनका किसी भी किस्म का खून निकालते हैं। इसके बाद वो सब खुशी से दुहान को गले लगाते हैं और अर्तुगरुल कहता है कि आपकी बंदिशें ख़त्म हो गई है दुहान भाई। दुहान कहता है कि बहुत शुक्रिया आपका। फिर दुहान पूछता है कि बानो जिजक कहाँ है। तो अर्तुगरुल कहता है कि परेशान ना हो, हम उसी के पास जा रहे हैं। लड़ाई के दौरान गुमस्तेकन और उसके सलजोकी सिपाही ये सब कुछ देख रहे थे। उनमें से एक सिपाही गुमस्तेकन से कहता है कि कब तक हम खामोश रहेंगे। गुमस्तेकन कहता है कि अभी हमारा वक्त नहीं है, हम वक्त देकर हमला करेंगे, क्योंकि अर्तुगरुल यहाँ रुकने वाला नहीं है। अर्तुगरुल अपने हमारे असल गद्दार के पास ज़रूर जाएगा। जबकि दूसरी तरफ गुंदुकतू का इलाज चल रहा होता है और फिर इतने में गोंजागुल दरवेश से पूछती है कि गुंदुकतू की क्या तबीयत ख़राब है। तो दरवेश उसे कहता है कि वो सख्त बीमार हैं। गोंजागुल फिर पूछती है कि सलजान कहाँ जा रही है। दरवेश कहता है कि वो जंगल से जड़ी बूटी लेने के लिए जा रही हैं। गोंजागुल वापस चली जाती है और ऐतुलिन को सारा वाक़या बता देती है। फिर ऐतुलिन कहती है कि गुंदुकतू का बीमार होना हमारे लिए एक फ़ायदा मंद है, और दोनों तलवारें लेकर अपने खैमे से निकल जाती हैं। इतने में तोतेकन और उसके सिपाही, जो कि अर्तुगरुल के पीछे थे, ये सारे आपस में मिल जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि अब हम सारे बिछड़ जाएंगे। फिर सिंगलतेकन कहता है कि हम ज़्यादा दूर नहीं होंगे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी आप अपना ध्यान रखना भाई। दूसरी तरफ गुंदुकतू का इलाज जारी है और उसके जिस्म पर खून चूसने वाले चीरे छोड़ दिए जाते हैं। और दरवेश कहता है कि गोंजागुल मुझसे पूछ रही थी कि सलजान खातून कहाँ जा रही है। ये सुनकर हेमा खातून सख्त परेशान हो जाती हैं, लेकिन दरवेश कहता है कि वो अकेली नहीं बल्कि हलीमा भी उसके साथ हैं।
جبکہ اگلے سین پر گمستیکن اور اس کے سارے سپاہی اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑے کھڑے کیے تھے، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جہاں سے ہم 2 گروپوں میں تقسیم ہوں گے اور یہاں آپ کو موقع ملے ارطغرل کو مار دینا۔ اور دوسری طرف ارطغرل بانو جیجک کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر ارطغرل پوچھتا ہے کہ تمہارا زخم کیسا ہے، تو بانو جیجک جواب دیتی ہے کہ اب بہتر ہے بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے کہ گمستیکن کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتا ہے، تو ہمیں اپنا دفاع بھرپور طریقے سے کرنا ہوگا۔ جبکہ اگلے سین پر ارطغرل کے ساتھیوں کی گمستیکن کے سپاہیوں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل کے ساتھی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی خون خرابہ نہ ہو اور وہ سب مخالفوں کو گرا دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلجان اور حلیمہ جنگل میں موجود ہوتی ہیں۔ اسی دوران میں ایتھلون اور گونجا گل بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر سلجان چونک جاتی ہے کیونکہ وہ جلدی میں اپنی تلوار لانا بھول جاتی ہے۔ ایتھلون تلوار نکالتی ہے اور زور سے بولتی ہے کہ اس دفعہ تم زندہ نہیں بچو گی سلجان، لیکن حلیمہ کو دیکھ کر ایتھلون چونک جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ سلجان اکیلی آئی ہے۔ جبکہ اگلے سین پر گمستیکن کے سپاہی ارطغرل کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے ان کے درمیان۔ تھوڑی دیر میں ارطغرل اور بانو جیجک کو سارے سپاہیوں کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور صرف گمستیکن بچ جاتا ہے اور ارطغرل اور اس کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل اس کو خوب مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یہ سب عہدہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی گندگتو سے کرنا چاہتے تھے تاکہ تم قبیلے کو اپنے ہاتھوں میں لے سکو، اور آخر میں تم نے کرکٹ ماموں کو بھی مارنا چاہا اور تم مارگریو بن سکو۔ دوسری طرف ایتھلون اور گونجا گل بھی حلیمہ اور سلجان پر حملہ کر دیتی ہیں۔ حلیمہ ڈنڈا اٹھا کر لڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ سلجان گونجا گل کی پیٹھ میں ایک پتھر مارتی ہے، جبکہ حلیمہ کے پیٹ میں اچانک سے درد شروع ہو جاتا ہے، اور اسی دوران ایتھلون حلیمہ سلطان کے پیٹ میں ایک لات مارتی ہیں جس سے وہ گر جاتی ہے اور زور سے چیختی ہے۔ اتنے میں ہیما خاتون، گوکچے اور عبد الرحمن بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہیما خاتون ایتھلون کو آواز دیتی ہے تو ایتھلون چونک جاتی ہیں۔ دوسری طرف گمستیکن بھاگتے بھاگتے گر جاتا ہے۔ اتنے میں وہاں توتیکن آتا ہے اور اس کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتا ہے کہ تم نے میری والدہ اور بابا کے ساتھ جو کیا اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف ہیما خاتون ایتھلون سے کہتی ہے کہ تم حلیمہ کو چھوڑ دو۔ ایتھلون کہتی ہے کہ تم عبد الرحمن سے کہو کہ واپس قبیلے میں جائے اور 2 درگا کے سپاہیوں کو لے کر واپس یہاں آ جائے۔ ہیما خاتون عبد الرحمن سے کہتی ہے کہ ایک تیر کی طرح تیزی سے جاؤ، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہیما خاتون دراصل کیا کہنا چاہتی ہیں۔ جبکہ ہیما خاتون ایتھلون سے کہتی ہے کہ میں یہ جانتی ہوں کہ تم نے درو خاتون اور کتکت بھائی کا قتل کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے سعد الدین کوپیک کے کہنے پر میرے خیمے سے وہ مور چرائی تھی۔ پھر گونجا گل کہتی ہے کہ تم لوگ اتنے طاقتور نہیں ہو کہ میرے بابا کو قتل کر سکو، لیکن ہیما خاتون کہتی ہے کہ تم جیسے گندے کیڑوں سے ہم کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں، اور پھر ایتھلون کہتی ہے کہ آج تمہارا سارا خاندان مارا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس ایپیسوڈ کا یہیں پہ اختتام ہو جاتا ہے۔